बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम सफ़र रोशनी के साथ मैं हूं दानिश मलिक। नाज़रीन गिरामी, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि एक ख्वाजा सरा की आप बीती है। किस तरह से उसको बचपन से ही घर में अजियत का निशाना बनाया जाता रहा और उसके अपने वालिद ने उसे घर से घसीट कर बाहर निकाल दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा मगर तुम बेहिस्सो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार ना थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नालां थी, मगर अब्बा की हर बात पर सर तस्लीम खम करने पर मजबूर थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपने काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं उस काल कोठरी की तरफ भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की ठकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बंध जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में कुछ सुनाई ना देता। हम दोनों आंसुओं की ज़बान में बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफ़रत की ख़ास अनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूमकर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, मगर सुबह होते ही और तुम फिर उस औरत का लबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और मुआशरे के खौफ से मुझे प्यार करते डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला उस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज़ पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे, तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं मुआफ़ी का तलबगार रहा मगर मेरी सुनवाई न हुई और फिर गाली गलौज करते हुए ज़मीन पर घसीटते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तू हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरी हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमज़ोर पड़ गई। मेरी गिड़गड़ाती हुई ज़बान खामोश हो गई, मेरे आंसू थम गए क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते और तुम अम्मा अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नज़र रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना वार भागता, मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती और फिर तुम अपने हाथों से नवाले बना बनाकर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर नवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो नवाले की हसरत में खुला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थीं, पर जब घर बदर ना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर किसी के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ भी फैला ही रह जाता। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती।
جب ابا اپنا دست شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے ایک بار، صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے قرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے زبردستی بے لباس کیا اور اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ماں میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش کھو بیٹھا، پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی ہی نظروں میں گرتا رہا، مرتا رہا۔ کرتا بھی کیا اب میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہ تھی۔ پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در کی نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر بھی مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کے سینے میں بھی دل ہماری ہی طرح دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا سفید۔ ماں میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا کہ آج سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں پر گولیاں اتار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے بھی گولیاں ماری گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کی جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دیا جائے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی، میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگاؤ گی، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹھکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گی۔ لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی مہلت بھی نہ دی۔ سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا، بس ماں تم سے اتنی سی التجا ہے کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ پھیرنا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہمیں انسان کو انسان سمجھنا ہوگا اور انسان کو جینے کا حق دینا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دانش ملک کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔